Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how is life? Hopefully you are in a good condition. Meet me, Mrs. Devi Fatima from SMPN 57 Bandung. Sebelum kita menginjak ke materi, kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar pada materi hari ini, yaitu KD 3.5 untuk pengetahuan dan KD 4.5 untuk keterampilan. Sekarang, tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi kalimat-kalimat yang terjadi pada saat ini, mengidentifikasi kalimat-kalimat yang terjadi pada saat lampau, mengidentifikasi kalimat-kalimat yang terjadi di masa yang akan datang, menggunakan kalimat yang terkait kejadian saat ini, saat lampau, dan yang akan datang. Lalu, menyusun kata yang sudah diacak menjadi kalimat yang benar sesuai konteks kalimat. Materi hari ini yaitu present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Sekarang, apa itu present continuous tense? Present continuous tense is a verb tense used for action happening right now, atau bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung. The formula and the examples of present continuous tense. Oke, kita bisa lihat rumus present continuous tense dan contoh present continuous tense. Untuk kalimat positif, rumusnya subject tambah am atau is atau are tambah verb ing atau present participle ditambah objek. Untuk kalimat negatif, subject ditambah am atau is atau are tambah not tambah verb ing or present participle ditambah objek. Untuk kalimat interrogatif, am, is, are tambah subject tambah verb ing or present participle ditambah objek ditambah question mark. Yuk kita lihat contoh present continuous tense. Untuk kalimat positif, they are reading a book. Mereka sedang membaca buku. He is reading a book. Dia sedang membaca buku. Untuk kalimat negatif, they are not reading a book. Mereka tidak membaca buku. Masih kalimat negatif, he is not reading a book. Lalu untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, are they reading a book? Is he reading a book? Sekarang, catatan atau tambahan mengenai present continuous tense. Oke, kita berlanjut ke materi berikutnya. Past continuous tense. Past continuous tense is a verb tense used for things that were happening at the moment in the past, atau suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Okay. The formula and the example of past continuous tense. Kalian bisa lihat rumusnya. Rumus past continuous tense untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Oke. Kalian amati baik-baik. Lalu kita lihat contoh past continuous tense untuk kalimatnya. Untuk kalimat positif, he was sleeping. The people were waiting. Untuk kalimat negatif, he was not sleeping. The people were not waiting. Untuk kalimat interrogatif,
Was he sleeping? Were the people waiting? Berikut sedikit catatan mengenai past continuous tense. Sekarang materi selanjutnya mengenai future continuous tense. Future continuous tense is a verb tense used for things that will be happening at the moment in the future, atau bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu di masa depan. Sekarang, the formula and the examples of future present continuous. Nah, kita lihat rumus future continuous tense. Ada kalimat positifnya, kalimat negatif, dan bentuk kalimat interrogatif. Ayo kita amati bersama-sama. Oke. Sudah. Lalu kita lihat contoh kalimat future continuous tense. Oke, kita bacakan bersama-sama. He will be sleeping at 10 p.m. Dia akan sedang tidur pada pukul 10 malam. Masih kalimat positif. They will be strolling at the park tomorrow morning. Mereka akan sedang berjalan-jalan di taman besok pagi. Untuk kalimat negatif, ada dua contoh, kita bacakan bersama-sama. He will not be sleeping at 10 p.m. Dia tidak akan sedang tidur pada pukul 10 malam. Lalu, they won't be strolling at the park tomorrow morning. Mereka tidak akan sedang berjalan-jalan di taman besok pagi. Dan berikut contoh kalimat interrogatif. Future continuous tense. Will he be sleeping at 10 p.m.? Apakah dia akan sedang tidur pada pukul 10 malam? Contoh kalimat kedua. Will they be strolling at the park tomorrow morning? Apakah mereka akan sedang berjalan-jalan di taman besok pagi? Oke, sekarang kita lihat ringkasannya. Quick review about continuous verb tense. Past continuous tense, present continuous tense, dan future continuous tense. Di sini ada 3 bagan. Kita review ya mengenai tenses. Past continuous, present continuous, dan future continuous tense. Past continuous tense happening at the moment in the past. Lalu present continuous tense happening right now. Lalu future continuous tense happening at the moment in the future. Lalu the sentence atau kalimat. Di sini ada contoh dari past continuous. They were cooking dinner. I was reading a novel. Nah, sekarang kita bisa rubah menjadi kalimat present continuous tense menjadi they are cooking dinner. Lalu I am reading a novel. Lalu kita rubah lagi ke future continuous tense. They will be cooking dinner. I will be reading a novel. Okay, let's practice. Well, student, now please do the task that I have prepared for you. Tugas yang pertama, kompetensi dasar 3.5 ini untuk mulai pengetahuan. Change the following sentences into positive, negative, or interrogative sentences. Jadi soalnya ada 4 ya.
kalian merubah dari bentuk positif, bisa jadi ini juga kalimat negatif, atau ini bisa jadi juga kalian ubah ke dalam interrogative sentence. Ibu yakin kalian pasti bisa menjawab soal berikut ini. Lalu, let's practice. Untuk KD 4.5, kalian akan menyusun kata yang acak menjadi kalimat yang tepat. Okay, that's all our material for today. Thank you very much for your attention. Goodbye, students.